Ay, patay pala yung boy, no? Boy yan. Patay, boy. Boy yan, ako. Patay nga, boy. Paputuin kita dyan, ka? Patay nga, boy. Ha? Utang na? Wait lang! Lang! Siliwata. Yung babaran. Ay, hindi binababaran. Oo, mabubutas yan. Manipis lang yung tubo. Ganito na kanya yun. Oo, mga 3 seconds lang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ganun lang, sabay lipat-lipat. Kaya 2 seconds. Masyado malakas eh. 1, 2, 1, 2, ganun lang. 1, 2. 1, 2. Yan, 1, 2. yan. Okay Sa na. isip mo lang, huwag mo nang sabihin.